Salam alaikum malido amaw fuka barkada balmakena o denga do amara sila shiri chercheur chaque tiami ay dranga foli bele baye shiri fuga ala so kaba ko fura mina kan pana pate ma tension diabète furdimi rendimi ha numéro 78 e o tamelen ko anga foli bele be shego la sana kane bele dale mesego domina ko angunana malibe angunanga me o labana mina amadu mola shego la sana kane bara minge ibeka ka tagali ka sebima ne kon ma ina nga fanga autorité u kana ina ko ashrafa folen no buye aidara o temelen ko mali don maga na karamo a be folen no segu doni maga na karamo folen no ponori don maga na karamo folen no segu tumara depuis les États-Unis ika foli belebele abene orola mali don amega to ka video ke montage ni wakati ka sababu ke ubeka nga page signala ngona ante ka phénomène femme folo amena andadu amesegi ngana sujet la o te dore bara mi me ka ke a bara nante ka fen femme ala na bara ka ngacho kuma te fly lithium boli jama boli fo ka bara ka jo aka jo folo yana nga ko famu yana nga nyesro ala mali kura la pratique koromunu na ibe ka gya kama ansegansigi aka passé ansegansigi aka ta osraka ni aw yan dadi oka o koroye aw yi aw janfa o koroye ibe ka activiste olu munu ngo ka kaya o te sonu e koro jengato e ka tian fo fanga e o koro anu be kra kelere ne ko ma doro fo me transition soutenu mais wallahi mi tian fuyi donc ni bara do be ka ke atega be ko lithium mena bo anga jamana la bebi kita fo dogo 10% dogo be ka chiffre wala fo o temele ngo ko jama fana yiranga jamana kono o fana la ko fana boli bina damne no bara te kata se ka tata ça peut pas marcher d'abord dans un premier temps ay ni message la main quand ini sente o mo fait sente mo nu klobena o ministre de l'énergie et des mines ou ka interpeller akana explication ti parce que malikura la ansegan sigi ministre kelen ata jamana kelen engagé ka jamana kelen engagé ministre kelen ka soro population ma yininga kuma makaka population nga la yine munde jamana dew me munde soro ministre tataw jamana dew me munde soro anga soro e munde ministre kelen nga contrat be ministre kelen nga papier be sega jamana engagé mais est ce que on nafa bala on nafa kuma o foro e sente ka yini sente fa ministre de l'énergie des mines a interpellé aka yininga ni ko ikera ketchoko dumene la ni ko kora ketchoko dumene la sinon wallahi ntendo wala ne kunu beke masno ma sari bin ne du soutien no ni yoro kelen no kan soutien parce que ni ay ameka soko mali kurala ko mali bena de dia a sababu e dugu jukoro na folo de mais aw mana ye min me ke folo ko kele me ka ke ba me ko no me gwanga jamana la ameni sodia ka be ka bo mais an nafate se ama CNT ka ministre wele ni contrat na be CNT daga do la CNT ka demandé 51% nanto soro mina ango exploitation dabla nga jogo na fate anga CNT ka loi do ta rapidement parce que projet de loi be proposition de loi be CNT se ka proposition de loi ta et du jogoro na folo fa na le boli dam ani etaka ani usine fa na le créer am wakati mina a bela ni état 51% soro akajo a loi konna la CNT ka a demandé sanu mega boli minke société minière ou mega sanu boli minke depuis 30 ans na mega 10 à 20% soro o fene ka jo o ka siswa anga politique kura anga ni politique kura malikura politique kura malikura vision kura 51% état ka 51% nanto soro du jogoro na folo la anga boli jo parce que me kuma ro foyer tellement que ouya akli colonisé ouya esnu colonisé ou bena mon foyer ni toroka yiningali ke non nous e dugu jugoro fende as aboli setanye a musaga setanye esi yabamu ni ko an yere kanga wardo ala abe gelea a dola iba soro ate abuti abe banamana kan aba kalama ukumeni kuma kele ne kun foyer na kun fora ko malika avion sa ukuma foyer avion daga gele avion kura setanye blende kura setan anana ye kasro jaw be galone ja volonté politique de do jam se ka blende kura sa am se ka avion kura sa am se ka radar kura sa
Oh, vous quel est le cas de Goudjugorona Folola? Non, à Boli Sétanye, à Moussaka Tangu. Mais on est tien, c'est faux, il faut qu'on arrête. Tchangana Yogonega Malikura Tejo Galongane. Ante Mouachi soutenir Galonga. Pratique d'Obé avec Dabla, Malika avenir de en jeu. En jeunesse avenir de en jeu. En jeunesse avenir de Talembe en otage. Lithium Messega Bocho du Mena. Aux entreprises le créer assemblée d'Amadoula. En politique courant. En maganan politique courant Malika est société ou nationalisée. Société minière mais en ta société courant de créer mon courant ou la société courant créer. Alors Malika 51% sera. Mais comment on fait un adjo? Nante 51% sur ton fait na billahi en adjo. Parce que mon ami comment on fait? Ni fait nous bolé meke. Quand me 10 sur, quand me 20% sur, aba kalama. Ou bien tout le halakeli minge, ou bien environnement tieni minge, ou bien environnement détruit minge. Ne be kuma do fo aw ba kalama ou bien minda makati se ka glan. Ay ta kinye ba lay. Ay ta sanu woro la. Yoro be keleme dinge wi. Olu be se ka réparer to do mena go sene be se ka ke yoro la. Du joro na fo be boro yoro sene se ka yoro la jiti se ka mi. Ay keleke kangana Malikura la. Au contrat koron nous be de be jo. Sanu contrat il faut que aka jo. Contrat fait dealer mes sociétés minières ou ma assime chogala a responsabilité. Contrat nous a bejo, il faut tout arrêter. Arrêter. Contrat pour nous menaler, état que 51% soro. Il faut qu'à boli là, état que d'abord par do soro. On y boli rete kele o yale ka pari. O temelengo a boli là, a musagala état que do soro a musagala. État que do soro a impôt là, état que do soro a taxe ou là. État que do soro appel là. Ou a bo dugu munu na fulu ka ke dugu nyana maudi ou ka jokanya d'autres so barake so beka barasro amo fena mena kaname lithium mena bo ku jama fena mena bo kabra be foko nunu meye malila assemblée kun kanga ministre welede ministre de l'énergie et des mines na identique assemblée fena ga loi Mali contrat foi kana di tugoni dugu jugoro na fulu la kera pétrole fon femena le ni 51%. Notre état taille koko la ngacho. Parce que nama osro. A boli banga dugukolo halakili mnge. A boli be sene tieni mnge. A boli a ji tiseka mi. Obe min danga environnement nga. Aba kalama obe war min dama billahi a tiseka glan. A war tiseka glan. Aita dugu. Sanu munu me bo dugu munu na. Dugu joro na polo me bo dugu munu na. Abeka bo village. Aita la yoro halakili ne do a si développer l'intérêt. Chansira woro do manga tiens po. Ame transition de mes mères, wallahi en tout de mes galonga. Na mi na mai amafo. En tout de mes galonga ne histoire de bega sebe. Atida fo ko amara sila ni sanjana ay mali ay gouvernement soutenu, ay transition soutenu. Mais sira do jengana kama boka tafo te fore. Fon fe mega ke vidéo be ka enregistrer. Santan min ko fe akuma be kla kana do iklo la. Donc on ya boka dénoncer ama jeni ni oroy. Ni pratique ni te yelemaye. Yelema tenire ni fon ka foraka yira malila contrat kana sia la CNT ou kana wa CNT drontere u ka jiginga duguma mo yininga akoka nga ke kecho jumena eta kanga jolle soro jamana don kanga jolle soro abela keme sarala nga bidroni kele soro na fa be bo keme sarala nga bidroni kele soro na mo ke an sola matama eta kala ka sanu domaine contrôlé. Société minière nous a contrat kajo. Sanu munu mega bod dugu masira la état ka contrôler mesgaka. Sanu munu mega bod dugu masira la état ka contrôler. Sanu bota ka do sanu munu me bo a do la iba soro be min déclarer a boto ani obetani mi e koka iba soro te kele. État ka dugu masanu. Sanu me bod dugu masira état ka contrôler. Parce que ni état mani contrôler ne ta don ni me afeya ameta mune yini nebe aw yini ngaw nimbe afeya aw ni ala ni krache est-ce que anga ta France deli est-ce que anga juruta bank mondial la kanin to amfeya anga juruta bank mondial lawa anga juruta FMI nawa eche namma yelema do Malikura la akana ke kuma e ambi yelema do alare ay keleke ni ne kama dugu jugoro na fula be kantae eta ka sanu contrôler bota munu me bo aka contrôler en même temps raffinerie be malila eta kana swanga sanu ngabo sente a demandé ko eta kana swanga sanu ngabo abeka raffinerie malila raffinerie flare be malila
lithium ni jama ni sente na nous sigira ka Mali ka condition posée ni lithium borao a raffinerie a bébé ke Mali la société avec un Mali de là et c'est ya famu am se ka mo munu mena o bena andeme de action do be duma mais on de action me changu tay o tena kana bore aka foko lithium be ya sanu be ya jama be ya a drome kele na fa tese awma ay kongolai Botswana ita Botswana lai Botswana jama mi mega bo o jama na fa de be ka Botswana développer a na fa be ka se be ma ba kala ma Botswana nunu ali shomeru be saraita angula u ye pétrole na fa ke chogo na yani karafi be bi libi mo ko kumbe sara fula mo ko kumbe sara nu te barala Mali ka nga ke o ke chogo de la e me amega sigi ama mere ko ni contrat sira ou be na fora ko femi yera doro awa dilla na yera o korote mo munu mana ye o korote ko lutado nu aye jamana de tado aya keto nu aye jamana de tado olu tate abe segingana jamana de man jamana de biga condition fixée en a condition na ko yaye kiga temen mbara o tere yaye ipe na iba boy be bidrun kelenama ni toke atui kananga dukolo tienga nga dukolo alagi kanga avenir ta notage dukujoro fendo boli la na na fatise malima il est temps akajo Mali kura la ante jenaye ante cheshi soutenir nkanga ante mo soutenir nkanga ne billahi nete mo soutenir nkanga ame transition de me ni yoro me la clé ni me la clé salam alaikum